जानाচ্ছি मोदी जी अमित शाह जी को मैं बोलता हूं माइक पे कैमरा पे मैं बोल रहा हूं 200 करोड़ खर्च कीजिए आसाम बाड़ी में बीजेपी 2000 सुपुरी बूट माया और आसाम बाड़ी 200 करोड़ खर्च है तीन दिन एक दिखे प्रति घरे सुशासन हिन्नाई रोगनी आस्ताबल मैदानो प्रोग्राम चलित है और अन्यदिके तिनी त्रिपुरांगमानो सारा विश्वमानो चिकन कैसा पार्टी दो भालो मोथांगानी बागै बुबाग्रानी लीडरशिप तीव्रा मोथा ग्रेटर तीव्रालेन तामो आमलते आलोचना खाई तो চাম্পাহাওয়ার বাজারও তিনি অনেক বড় আস্তাবল ময়দানও থাঙ্গা পাই তলাঙ্গাবো কেবল নব মান্নানি তগনানি যদি আস্তাবল ময়দান থাঙ্গা গাই নি নব ক্যান্সেল থানাই কেবল আশা কর্মী যদি তিনি মোদিনী জনসভা থেকে গায় আশা কর্মী চাকরি থেকে নরি রহর জাগলে কিরুই কিছু বরক্ষা গাছ দুইটা জোড়া আস্তাবল ময়দানও বরফ পিরিং পরই তব বামানি রক্স ফুনুগাই মা তংসু বরফ নি চেয়ারও ক্যামেরা রিজার্ভে আইতে কিছুক্ষণ আগে বাংলায় তো সড়ক নিয়ে বলি নেত্রীর 20-25 জন স্লোগান ফাইমানসে রিপিট খেয়ে শুনব লাইভ টেলিকাস্ট সারা আস্তাবল ময়দানও তীব্রা মথা যখন আস্তাবল জনসভা খাই পুরো দ্রুন ক্যামেরা চাগে नौका सागा तंगिनो सार्वे लाई पुरुमा है पुरुमा के बरोबे बोरोने सुशासन का बात मोदी ने फोटो खासिदानी मानिक शाह ने फोटो खासिदानी बहाना कर हुए प्रति घरे सुशासन चिगाई और चांपाहावारो तीन जारची बक्तिदा खनाई तंगनेरो तामो सीपीएम नि तामो तीप्रामोधानी সফলতা মরিজাকা একটা জানালা দোগলাম ভেতরে খাইয়া সুশাসন খাইছি খাইছে আস্থা বলো তিনি নরেন্দ্র মোদী 3400 কোটি টাকা খরচ খাইয়ে আরবান হাউজিং ডেভেলপমেন্ট নি গৃহ প্রবেশ প্রোগ্রাম খাইরাবো আরবান কমি অর্থ তিপ্রাসার ছিনাবে আরবান কমি অর্থ শহর তংনাই तार माने आरो तीव्रासाव खर्चा किया है नों गुइनि तो फानि बागै जारा आगो कोला ताला बिल्डिं श्रम तंगरं बागै नों 3400 कोटी टाका खरच खाई गृह प्रवेश नि प्रोग्राम खाइमानो आरानि बाकी मैदान तंगनाय उजान मैदान तंगेरो दैमान यानि बागै मोदी सरकार निकाले एक टाका खरच खाइने इच्छा गई डाकुरो मनुष्य তিনি মন সুবে মো বঞ্চনার ওয়ান সুগিনো তীব্রামত এবং বুবাগরা ওয়ান সুগো গ্রেটার তীব্রালেন সারা তীব্রাসারবিতে কোনো উপায় করে এবং গ্রেটার তীব্রালেন চিনি পাইখা আন্দোলন নাই দি only last fight for greater তীব্রালেন আমার চিনি চলানে আমি তো ক্লাইডাম Live চলিত Facebook I am giving my speech in Champahawar Bazar. The whole world can see my program. My speech, even standing in America, if someone is listening, he can also watch in the Facebook Anurag Verma speaking. Live result. I am challenging Narendra Modi. No time, Saka 2018 साल गवर्नमेंट फाइनल आगे गोरे गोरे रोजगार
ব্যবস্থা নেই সুরজিৎ বাবুনগর রোজগার ব্যবস্থা দেখা যিনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট রাজেশ বাবু এমএ বিএড পাস খাইয়া তিনি বেকার বয় যিনি ওয়াই টিএমপি প্রেসিডেন্ট সাবির দেববর্মা তাবুকো বেকার গো আরে মোদিজি অরিনা দেববর্মা কম পৌঁছালে কিন্তু তিনি যুবক হাজার হাজার যুবক 5 লক্ষ কি প্রাসাদ যুবক নিকট নওয়ান সুদি এই বসাটা 2018 সাল নিকট সিন্ধি বর্গ যে বিপিএল পরিবার রঙ্গ বিনা মূল্যে বিনা পয়সায় চিকিৎসা খাইলে কয়জন বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ মাখা বিজেপির সঙ্গে বিজেপি ইস্তেহারও রিজার্ভ হইতে তারপরে যুবক যুবতীর সারা মোবাইল ফোন বানো কিপ্যাড নিয়ে আইতে স্মার্ট সিম কেন খরং ভাইও হইতে 1 সিম 1 2 সিম 2 মোবাইল রেকর্ডিং খাইনাতে অর্ধি বড় পয়সা নাই দি আমুক স্মার্টফোন বড় স্নাইপার স্মার্ট আম কাইছে দিনো স্মার্টফোন নাইতে আমি আসিমা ভাই নক খাই মানে उस गांव तुम कुटुंबांनी और कुटुंबावर ताकद खेळचं मागे आहे कारण आपण फ्लेवर स्मार्ट आहे आपण दिजे याक निशिरा नांगणी आपण जीवित खोलका की आहे तावके मोबाईल दुकानात लागले आपण बादरुई सॉफ्टवेअर कतालगीचे पिन वैसे माखलो चवायते आ स्मार्टफोन रिलायन को बीजेपी रो घरे घरे स्मार्टफोन खरगुस स्मार्टफोन माखा ताबुगा बीजेपी फायजा कुआ नरेंद्र मोदी नो तीन गृह प्रवेश नि कैसा उद्घाटन कुनाय जों सिंगान मुसु ताकु चिनि एमएलए रक्तो मंत्री रक्तो को कदर साइकल का बेकार को मरुन थाकायते मिस कॉल रखे चाकरी मान नाही हासा काओ एप्लीकेशन रेमांग बड़ खजाई सेंगारी लोगै बुरां खांगो चाकरी माया मिस कॉल रखे चाकरी मान नाही गबा बेकार रो कबरनै सीपीएम सुप्रीम कोर्टै साबलदनो बीजेपी बुट रই बीजेपी सरकार फाइला ताও মান কাছে একটা ত্রিপুরা বাহিনী সড়ক কাম করে কোয়াইকু चंपावर मोदी जी आप देखिए हम क्या बोल रहे हैं জামপুরা থেকে चंपावर পর্যন্ত লামা सुशासन नहीं हुआ और सुशासन करे चंपावर থেকে গোপালনগর থাকলে सुशासन नहीं हुआ लामा सिद्रा 1183 किलोमीटर लामा तो मेडिसिटी से एक लामा कहां करे गए